आकाश यासीन आपसे मुखातिब है और आप देख रहे हैं न्यूज़ एंड व्यूज़। नाजरीन, आज इस्लामाबाद सोग में डूबा हुआ है। इस्लामाबाद के इलाके तरलई की वो मस्जिद और इमाम बारगाह जहां जुमे की नमाज के लिए सजदे बिछे थे, वहां 4 किलो बारूदी मवाद, बालबेरिंग और नफरत ने इबादत को खून में नहला दिया। 32 नमाजी शहीद, 150 से ज्यादा जख्मी। और सवाल ये है कि दारुल हुकूमत में इतना बड़ा हमला कैसे मुमकिन हुआ। तहकीकात कहती है कि हमलावर ने पहले फायरिंग की, फिर खुद को धमाके से उड़ा दिया। नादरा, नेशनल फॉरेंसिक एजेंसी, शनाख्ती कार्ड और अफगानिस्तान में तरबियत के इंकशाफात एक एक कड़ी जुड़ती जा रही है। दाइश खरासान जिम्मेदारी कबूल कर चुकी है, जबकि सहूलतकारों की तलाश में नौशहरा में झड़प, एक पुलिस ऑफिसर शहीद हो चुका है। वजीर आजम अज़्म दोहरा रहे हैं, आलमी रहनुमा ताज़ियत भेज रहे हैं, मगर असल सवाल यह है कि क्या हम सिर्फ रद्द-ए-अमल की सियासत कर रहे हैं या दहशतगर्दी के खिलाफ वाकई एक फैसला को हिकमत अमली भी अपनाएंगे। आज बात होगी सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस फेलियर, सरहद पार रवाबित और रियासती जिम्मेदारी की। उधर रुख किया जाएगा सियासत का, तो मुल्की सियासत आज एक बार फिर सड़कों पर आने को तैयार है। पहिया जैम, शटर डाउन हड़ताल की कॉल और मुतालिबा एक ही है कि नए इंतखाबात, मगर सवाल यह है कि ये सड़कें आइन बचाएंगी या मईशत मजीद बंद कर देंगी। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान के दरवाजे पर अपोजिशन इकट्ठी है। मौलाना फजलुर रहमान कह रहे हैं कि 8 फरवरी के इंतखाबात को तस्लीम किए बगैर जमहूरियत आगे नहीं बढ़ सकती, जबकि महमूद खान अजगज़ई का इल्जाम है कि 25 करोड़ आवाम की राय ताकत से बदली गई और पार्लियामेंट के जरिए अदलिया और मीडिया को कमजोर किया गया। तो दूसरी जानिब तस्वीर का दूसरा रुख भी मुलाहिजा कीजिए। मुल्क में अभी अभी इस्लामाबाद जैसे हसास शहर में खुदकुश हमला हुआ, जनाजे उठ रहे हैं, सिक्योरिटी हाई अलर्ट है और ऐसे में पहिया जैम और शटर डाउन की कॉल पर सवाल उठ रहे हैं। ताजिर तंजीमें साफ कह रही हैं कि हम हड़ताल का हिस्सा नहीं बनेंगी। रियासत, मईशत और अमन हमारे लिए सियासत से मुकद्दम है। जमात इस्लामी कराची इलेक्शन कमीशन के बाहर एहतजाज का ऐलान कर चुकी है, जबकि हुकूमत और इत्तेहादी खामोश नहीं। फैसल वावडा एक सवाल उठा रहे हैं कि जनाजों के साए में त्यौहार और एहतजाज दोनों कैसे मुमकिन हो सकते हैं। तो आज सवाल सादा मगर सख्त है कि क्या ये तहरीक आइन बचाने निकली है या रियासत को मज़ीद दबाव में लाने। क्या सड़कों का फैसला सियासत करेगी या बैलेट का। आज बात होगी एहतजाज, जमहूरियत, सिक्योरिटी और रियासती जिम्मेदारी की। नाज़रीन, स्टूडियोज में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे एक्सपर्ट आतिफ भट्ट साहब, मलिक नजीब, डॉक्टर अली इमरान, तर्जुमान पीटीआई पंजाब, और सायरा बानो साहिबा हमारा साथ देंगी। आतिफ भट्ट साहब, आपसे प्रोग्राम का आगाज़ करना चाहूँगी। तमाम तर चीज़ें इस वक्त हमारे सामने हैं। एक तरफ एहतजाज की बातें हो रही हैं, दूसरी जानिब शहरी इक़्तिदार इस्लामाबाद में जो एक बहुत बड़ा सानिया हो चुका है, इस सबको किस नज़र से देख रहे हैं आप? आकाशा, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। ये जो इमाम बारगाह में हुआ है, खुद कुछ हमलावर आकर फटा है, इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए कम है। इंतहाई अफसोसनाक वाक़ई आया है। लेकिन यहाँ पर एक जो सवाल है इस्लामाबाद की इंतज़ामिया से, इस्लामाबाद की पुलिस से। अगर आप भी ज़रा इस्लामाबाद में कम्यूट करती हैं रावलपिंडी से, तो आपको भी पता है कि जगह जगह नाके लगे हुए हैं और वहाँ पर मोटरसाइकिलिस्ट को रोका हुआ है। तो वो जो रोका जाता है उनमें तो अभी तक किसी दहशतगर्द को नहीं पकड़ा गया। ये फैज़ाबाद का नाका देख लें, ये अंदरून इस्लामाबाद में। और ये शख्स, ये खुद कुछ हमलावर जो दहशतगर्द था, ये कैसे वहाँ तक पहुँचा है, ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है। और जो हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, क्या उनके पास ऐसी इतलात मौजूद थी? अगर मौजूद थी तो क्या कार्रवाई की गई, ये भी देखना चाहिए। हाँ, ये जो वाक़या रूनमा हो चुका है, अब उनके जो तदफीन भी हो गई है, बाद जनाजे भी जो है उनको पढ़ाए जा चुके हैं। तो उसके बाद जो हमारे इस्लामाबाद इंतज़ामिया के लोग कह लें, पुलिस कह लें, या फिर जो वज़रा हैं, वो वहाँ पर इमाम बारगाह गए हैं और वहाँ पर जाकर जो मौका है उस पर जाकर तमाम तर सूरत हाल का जायज़ा लिया है। इससे पहले सिक्योरिटी कहाँ पर थी? जब ये कहा गया है कि एक तरफ ऑपरेशंस जो हैं वो हमारे यहाँ जारी हैं, जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं KPK में, अफगान जो बलोचिस्तान की सूरत हाल है वो सबके सामने है। और ऐसे में आपने इस्लामाबाद को इस तरह ओपन छोड़ देना विदाउट सिक्योरिटी, तो ये रिस्क जो है, ऐसे रिस्क कई होते रहेंगे। लेकिन यहाँ पर जो ये वाक़या रूनमा हुआ है, उसके बाद तमाम इंतज़ामिया जो है वो जागी है। पुलिस अफसरान को भी शायद अब वो ख्वाब गफलत के मज़े जो ले रही थी अब उठ गई है। और ऐसे में इस्लामाबाद की सिक्योरिटी जो है वो अब जाकर सख्त की गई है। हालांकि ये काम पहले से करने चाहिए थे। जब एक तरफ हम इन फितनतुल खारिज से निमट रहे हैं, उनको जो है वो जहन्नम वासिल कर रहे हैं, और ऐसे में इस्लामाबाद को बिल्कुल ज़ाहिर है वो हमारा इस्लामाबाद जो है मरकज़ है, पाकिस्तान का दारुल हुकूमत है, और वहाँ पर भी ये इंतज़ामात पहले से होने चाहिए थे। अब एक खुदकुश हमलावर है, कहाँ से चला, बॉर्डर क्रॉस करके, KPK क्रॉस करके, पंजाब की हदूद क्रॉस करके इस्लामाबाद में
آ کر سینٹر میں جا کر اس نے اپنے آپ کو خود کش حملہ آور نے اڑایا ہے. تو یہ تمام تر جو راستے تھے وہاں پر اس کو کیوں روکا نہیں جا سکا اس دہشت گرد کو؟ مطلب وہ اتنی آسانی سے اسلام آباد تک کیسے پہنچ گیا؟ یہی سب سے بڑا سوال ہے کہ اتنا لمبا سفر طے کرنے کے بعد وہ وہاں پر جا کر خود کش حملہ کرتا ہے. اس سے پہلے اس نے 6 گولیاں بھی چلائی ہیں امام بارگاہ کے اندر. تو اس کے پاس وہ گن کہاں سے آئی؟ وہ جو اس کے ہینڈلر تھے ان تک پہلے ہی ان کو کیوں نہیں دبوچا گیا؟ یہ تمام تر سوالات ہیں جن کے جوابات آنا باقی ہیں. تاہم ابھی حملہ آور کی شناخت بھی ہو چکی ہے. اس کے جو فیملی ممبران ہیں، اس کے جو 2 بھائی ہیں، ایک خاتون ہے، اس کے بہنوئی کو جو ہے وہ بھی گرفتار کر لیا گیا ہے. اور تمام تر جو تحقیقات ہیں وہ تقریباً ہو چکی ہیں کہ یہ کیسے افغانستان گیا اور وہاں پر جا کر اس نے داعش سے 5 مہینے وہاں پہ تربیت لیا اس حوالے سے، اور تربیت لینے کے بعد آیا ہے. اور یہ تمام تر جو اب جو اس کے حوالے سے تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں اور اب ان کی فیملی جو ہے ان سے بھی جو ہے وہ اس حوالے سے تحقیقات کی جا رہی ہیں. اور جو سیکیورٹی ذرائع ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ جو اس کے ہینڈلر تھے، جو اس کا ماسٹر مائنڈ تھا داعش کا، وہ بھی اس کو بھی جو ہے وہ گرفتار کر لیا گیا ہے. بالکل عاطف بٹ صاحب بہت شکریہ، آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. ڈاکٹر علی عمران صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر بات وہی ہے کہ سب سے پہلے کوئی اس طرح کا حادثہ ہوتا ہے، کوئی اس طرح کا ثانیہ ہوتا ہے اور پھر ہم اس پر بات کرتے ہیں، پھر جو وزراء ہیں ان کے بیانات سامنے آتے ہیں، پھر اس واقعے پہ مذمت بھی ہوتی ہے. کیونکہ اس سے پہلے بھی ہم دیکھتے رہے کہ بہت سارے اس طرح کے واقعات کچھ وقت پہلے بھی اسلام آباد میں اس طرح کا ایک دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا اور اس کے بعد بھی مذمت کی گئی تھی، بیانات دیے گئے تھے. سو ہم یہ کام تو کرتے ہیں، پھر سیکیورٹی سخت ہونے کی باتیں بھی ہوتی ہیں اور یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ اسلام آباد جیسے جو ہمارے دارالحکومت ہے اس کی سیکیورٹی بہت ہی زیادہ سخت کر دی گئی ہے. اب یہاں پہ پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. لیکن اس کے بعد اس طرح کا ایک بہت بڑا ثانیہ ہمارے سامنے آتا ہے. کیا کہیں گے اس حوالے سے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں گزشتہ 2 دنوں سے جب سے یہ افسوسناک واقعہ اسلام آباد کے اندر رونما ہوا اور اس وقت سے ہی ہم جو ہے وہ سانپ تو نکل گیا، اب اس لکیر کو ہم پیٹ رہے ہیں. کیا پچھلے 40 سالوں سے جو اس ملک کے اندر ایک آپریشن برپا ہے، اس میں پاکستان کے تمام قبائلی علاقے، بلوچستان، جن میں ہم سنتے ہیں کہ جی ہر روز سینکڑوں کے حساب سے آپریشنز ہو رہے ہیں اور دہشت گردوں کو جانب حاصل کیا جا رہا ہے، کیا اس بات میں کوئی حقیقت ہے؟ کیا آج یہ جو حکومت ہے ہمیں بتائے گی کہ کیا یہ جو دہشت گرد افغانستان سے جب ٹریننگ حاصل کر کے اسلام آباد تک پہنچتے ہیں تو کیا ان کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر سروس شروع کی گئی ہے؟ تو جواب ہے نہیں. کیا ہمارے بارڈرز کے اوپر فینسنگ نہیں کی گئی، ایک بار نہیں لگائی گئی؟ کیا وہاں پر سیکیورٹی ایجنسیز موجود نہیں ہیں؟ موجود ہیں. وہاں سے جب وہ چلتے ہیں پہلا سوال تو اس چیز پہ ہوتا ہے کہ وہ باڑ کو کراس کر کے اتنی سخت سیکیورٹی کے اندر وہ پینیٹریٹ کیسے کرتے ہیں؟ اور پھر ہماری سیکیورٹی فورسز جو ہزاروں میں نہیں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں وہاں موجود ہے، ان سے آنکھ بچا کر اور نکل کر وہ پھر کے پی کے اندر آتے ہیں اور وہاں سے نکلتے ہوئے پھر وہ پنجاب میں پہنچتے ہیں اور پورا پنجاب کراس کرتے ہوئے وہ اسلام آباد میں پہنچ کر دھماکہ کر دیتے ہیں اور پھر جو ہے وہ سینکڑوں لوگ جو ہے اور درجنوں لوگ جو ہے وہ بے گناہ جو ہے وہ موت کے گھاٹ اتار دیے جاتے ہیں. میں ان کو شہید کہوں گا، وہ شہید ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ بے گناہ لوگ تھے. اب سوال یہ ہے کہ آخر اس کا تدارک کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھیں ہر ایک اتنے بڑے واقعے کے بعد بیان کیا تھا، مذمت کی جاتی ہے، آئینی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا. اب یہاں پر جو ہے وہ بڑی سخت سیکیورٹی میئرز لیے جائیں گے. تو میئرز کا حال یہ ہے کہ اگر آپ رات کو اسلام آباد میں ٹریول کرتے ہیں، کیونکہ میں اسلام آباد کا رہنے والا ہوں، تو آپ کو ہر دوسری سڑک کے اوپر ایک چیک پوسٹ نظر آئے گی. پہلے تو وہ اگر آپ کے پاس اچھی گاڑی ہے تو آپ کو کوئی روکے گا نہیں. اگر آپ کو روک لیا جائے تو آپ کسی کا بھی کوئی تعارف کروا کے کسی بڑے بندے کا نام لے کر نکل سکتے ہیں. آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم نے اب اس ملک کو محفوظ بنانا ہے، نہ کہ آپریشن کے نام پر ہم نے سیاست کرنی ہے اور اس سسٹم کو مزید تباہی کی طرف دھکیلنا ہے. آج آپ کے پی میں ہر روز آپریشن کی بات کرتے ہیں. وادی تیرہ میں آپ نے اس سردی کے اندر آپریشن کیا اور ہزاروں لاکھوں لوگوں کو آپ نے بے گھر کیا اور آج وہ کیمپس کے اندر ان کے بچے جو ہیں وہ پڑے ہوئے ہیں اور وہ سردی سے ٹھٹر کر مر رہے ہیں. ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اب اس جو یہ پولیٹیکل کھیل ہے اس سے باہر نکلیں اور واقعی اس ملک کی فلاح کے لیے اور سیکورٹی کے لیے کوئی کام کریں. خیر ان سے کیا توقع؟ اچھا وہ کام صرف حکومت کا ہے یا ہم سب کا بھی کچھ فرض جو ہے وہ یہاں پہ عائد ہوتا ہے ہم پہ بھی؟ جی دیکھیں، ایک عام آدمی کسی انسیڈنٹ کی رپورٹ کر سکتا ہے، وہ مسلح نہیں ہے کہ وہ اس کو روک سکے.
آپ نے اتنی بڑی جو سیکورٹی ایجنسیز پولیس اور پیراملٹریز پال کر رکھی ہوئی ہیں، اس کا مقصد کیا ہے؟ آپ عوام کے خون پسینے سے ان کو تنخواہیں دیتے ہیں. اگر وہ اپنا کام نہیں ٹھیک کر سکتے یا نہیں کر رہے تو اس کے لیے ان کی پراپر ایک میکانزم ہونا چاہیے کہ ان سے پوچھا جائے کہ پچھلے 40-45 سالوں سے پاکستان کی عوام، آپ صرف ایک دن دیکھ لیں کہ 9 مئی کے بعد 80,000 کے قریب پاکستان میں بے گناہ شہری مارے گئے بم دھماکوں کے اندر. کیا آج تک کسی کا احتساب ہوا؟ کیا آج تک کسی نے بتایا کہ وہ جو لوگ مارے گئے تھے وہ کس طرح مارے گئے، اس کے پیچھے کیا کانسپریسی تھی، کون آیا، کس نے ان کو مارا؟ جواب ہے نہیں. تو اب یہ کریکشن کی ضرورت ہے. اور یہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان سے آپ کیا توقع رکھ سکتے ہیں؟ 17 سیٹوں والے لینے والے، 8 فروری کو رسوا ہونے والے، جن لوگوں کو عوام نے مسترد کر دیا. پاکستان کی عوام نے ان پچھلے 40-45 سال جو ان کی کارکردگی دیکھی اس کی بنا پر ان کو ووٹ آؤٹ کر دیا. آج آپ کو زبردستی اگر جو آسمان ہیں ان کو لے کر آ کر دوبارہ اس اقتدار میں بٹھا جائیں گے تو وہ اہل نہیں ہو جائیں گے. ان کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت آپ ہر روز دیکھتے ہیں کہ آج 2.5 کروڑ بچے پاکستانی سکولوں سے باہر ہیں. آج 12 کروڑ سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پاورٹی لائن سے نیچے رہ رہے ہیں. اور پاورٹی لائن سے نیچے رہنے کا مطلب ہوتا ہے کہ جو شخص ایک ٹائم کی روٹی کھا رہا ہے اس کو یہ پتا ہے کہ مجھے اگلے ٹائم کی روٹی نہیں ملے گی. تو آج اس ملک میں فیصل آباد میں 140 سے زیادہ ٹیکسٹائل ملیں بند ہوگی. آج اس ملک میں پراپرٹی کا جو بزنس تھا، جو آپ کی ریڑھ کی ہڈی تھا، آج وہ زمین بوس ہو چکا. اس کے ساتھ 45 سے 50 اور سنتیں بیٹھ گئی. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ لوگوں کو ان پر اعتماد نہیں. آج بیرون ملک بیٹھا ہوا پاکستانی 9 مئی کے بعد سے لے کر آج تک کم و بیش 50 لاکھ سے زیادہ لوگ پاکستان سے باہر چلے گئے. آج حکومت کہہ رہی ہے کہ ملک میں ڈاکٹروں کی کمی ہو چکی ہوئی ہے. آج یہ بتائیں کہ آج CSS کے ایگزامز میں اپیئر ہونے کے لیے 350-400 لوگوں کی جو وہ ہے نمبرز ہیں وہ شارٹ ہے. میڈیکل کالجز میں جو سیٹس پڑی ہوئی ہیں وہاں پر 350-400 لوگ وہ سیٹ لینے کے لیے، وہ ایڈمیشن لینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. تو آپ اس سے زیادہ اس سسٹم کو نیچے کہاں لے کر جائیں گے؟ خدا کے لیے اس سسٹم کو کریکٹ کرنے کی کوشش کریں. یہ نہ ہو کہ سسٹم میرے منہ میں خاک ایسی جگہ پر چلا جائے جہاں سے اس کی جو ہے وہ واپسی ممکن نہ ہو سکے. جی بالکل. سائرہ بانو صاحبہ ویلکم کہوں گی آپ کو. کیا سمجھتی ہیں اس وقت ایک بہت بڑا ثانیہ جس کا آپ یہ ایک دھماکہ جو ہے وہ اسلام آباد میں ہوا ہے اور اس کے ساتھ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ شہید بھی ہو گئے ہیں. ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کا ہمیشہ سے ایک موقف رہا ہے کہ افغانستان کی سرزمین کبھی بھی پاکستان کے لیے استعمال نہ ہو، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ حملہ آور یاسر جو تھا وہ 5 ماہ افغانستان میں مقیم رہا ہے اور وہاں پر اسلحہ چلانے اور خودکش حملے کی تربیت بھی حاصل کرتا رہا ہے. یہ تمام تر حقائق تو ہمارے سامنے آ جاتے ہیں، ہمیں پتہ بھی چل جاتا ہے کیا ہوا ہے، کہاں پر غلطی ہوئی ہے. اس وقت جو کہا جا رہا ہے کہ سیکیورٹی ادارے کہاں تھے اور ہماری مطلب اسلام آباد کے شہری اقتدار کی سیکیورٹی اس طرح کی ہے کہ یہاں پر اس طرح کے دہشت گردانہ حملے ہو جائے اور اس کے بعد صرف ایک مذمتی بیان سامنے آ جائے. السلام علیکم. سوال تو ہے کدھر تھے سیکیورٹی ادارے؟ پوری پنجاب پولیس بسنت والوں کو سیکیورٹی فراہم کر رہی تھی. کیا چل کیا رہا ہے اس ملک میں؟ یعنی کہ چند مٹھی بھر لوگ جو اقتدار پر قابض ہیں انہوں نے ہم لوگوں کو مرنے کے لیے چھوڑا ہوا ہے. پھر کہتے ہیں کہ سوال نہ کریں. وزیر داخلہ کہتے ہیں کہ یہ سیکیورٹی فیلئر نہیں تھا. سیکیورٹی فیلئر نہیں تھا تو اپنے کیا کہتے ہیں اب یہ بھی بتا دیں کہ پھر یہ کس کا فیلئر تھا کہ ایک شخص جس کا 2024 میں 2025 میں آئی ڈی کارڈ بنتا ہے وہ آ جا رہا ہے، وہاں پر سب چیزیں بند ہیں، بارڈر بند ہے، یہ سارا کچھ ہو گیا. پھر اس کے بعد آپ ہمیں یہ کہانیاں سناتے ہیں کہ وہ ایسے تھا وہ ایسے تھا اور آ کے جی افغانی کیمپ پورے ملک میں تو ختم ہوئے، KPK کی طرف نہیں یہ وہ. ارے سندھ میں آ کے دیکھیں، سندھ گورنمنٹ نے افغان بستی کو لیگل کیا تھا اپنے ووٹ کے لیے. بلوچستان کی طرف جا کے وہاں پر لوگوں کو دیکھیں شناختی کارڈ دیے گئے ہیں. تو اب اگر یہ کہنا یہ ابھی یہ بڑی گفتگو سوشل میڈیا پر بھی میں دیکھ رہی تھی کہ یہ ہو گیا اور پھر جس طریقے سے گھسے پٹے بیانات کہ فلاں نے مذمت کر دی، ہم یہ کر لیں گے، آئینی ہاتھوں سے نپٹ لیں گے. وہ آئینی ہاتھوں اپنے گلے میں رکھ کے دبا لیں گے. 77 سال سے نہ نازک موڑ ختم ہو رہے، نہ وہ آئینی ہاتھ ہمیں نظر آئے اور نہ وہ کیا کہتے ہیں کہ ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے. اور یہ جو ہمارے لوگ ہیں کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو مجھے بتائیں، میرا تو سوال ہے، سوال کا جواب ابھی بھی وہاں پر وہ کیا کہتے ہیں عطا تعالی کہہ رہے کہ اس سب کے پیچھے PTI ہے. پہلے تو ان کا نعرہ کوئی اور ہوتا تھا کہ اس دہشت گردی کے پیچھے انہوں نے تو ہمیں یہ بتایا ہے. 8 سال سے انہوں نے یہ نعرے لگا کے ہمیں یہ بتایا کہ کون ہے.
تو ان کو فوبیا ہو گیا PTI کا. خدا کے واسطے آپ یہ جو بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں کہ بھئی اس ملک میں امن قائم کرنے کے لیے جائیں گے, دنیا آپ کو سراہ رہی ہے, دنیا نے ماتھے کا جھومر بنایا ہوا ہے, سر کا تاج بنایا ہوا ہے. پہلے اپنے ملک میں تو آپ امن امان لے کر آئیں. کیسے وہ وفاقی دارالحکومت اور وہاں پر یہ ساری چیزیں, اور وہاں پر ایک شخص آتا ہے جو اب ان کو ودن سیکنڈ 4 گھنٹے میں رپورٹ مل گئی کہ یہ افغانستان بھی جاتا رہے, یہ آتا بھی رہے, پھر اس کے گھر کا بھی پتہ چل گیا. کر کیا رہے تھے یہ لوگ؟ ابھی یہ خام خام ایسے بیانات دے کے اور ان کو آگے کیا ہوا ہے کہ جن کی کوئی گھر میں بھی نہ سنی جائے. یہ کیا نام ہے اس کا, طلال چودھری اور عطا طارق, یہ لوگ آ کے آپ کو اور ہمیں بتائیں گے کہ یہ تھا اور وہ تھا اور سارا کچھ چیزیں تھیں. شناختی کارڈ بھی نکل آیا اور سارا کچھ ہو گیا. اور کچھ فیملی ممبرز بھی ہیں جن کو گرفتار کر لیا گیا ہے. بالکل. اور سائرہ بانو صاحبہ آپ کا پوائنٹ آ چکا ہے. ملک نجیب خواجہ آصف کہہ رہے ہیں کہ بھارت براہ راست کسی جارحیت کی جرات تو نہیں کر سکتا, لیکن ہم ہمیشہ سے اپنے پروگرام میں بھی یہ بات کرتے رہے کہ بھارت اس وقت افغانستان کے کندھے پر بندوق رکھ کر چلا رہا ہے. اس طرح کے دہشت گردی کے واقعات جو ہے کہ پاکستان میں ہوتے رہیں گے اور ہم خاموش رہیں گے, اور صرف کیا اس پر بات ہی ہوتی رہے گی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آکاشا بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں پہلے میں واقعے کے متعلق کوئی تھوڑی سی آپ کو جو ہے وہ حقائق بتانا جی چاہوں گا. بالکل, آپ وہیں پر موجود تھے, اس حوالے سے بھی پلیز اپڈیٹ کیجیے. جی بالکل. دیکھیں 1 آلموسٹ 42 منٹ پر جو ہے یہ واقعہ پیش آیا, اور اس وقت امام بارگاہ کے اندر جو ہے وہ نماز جمعہ کی ادائیگی کی جا رہی تھی, اور دہشت گرد آیا باہر سے. اس نے پہلے 2 فائر کیے باہر, اس کے بعد اندر جا کر اس نے 6 فائر کیے, جس کے بعد اس نے خود کو دھماکے سے اڑایا. اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح جو ایک قیامت صغریٰ کا عالم تھا اسپتالوں میں, پھر آپ نے دیکھا جس طرح پولی کلینک میں زخمیوں کو, لاشوں کو لایا گیا, پمز میں زخمیوں کو, لاشوں کو لایا گیا. میں آپ کو یہاں پر یہ بتاؤں کیونکہ میں پولی کلینک اسپتال کے باہر موجود تھا, پمز اسپتال کے باہر بھی میں بعد میں گیا تھا, وہاں پر بھی میں موجود تھا. تو شہریوں کا جو جذبہ تھا, عام لوگوں کا جو جذبہ تھا, وہ دیدنی تھا. شہری خون کی احتیاط دینے کے لیے اپنی مدد آپ کے تحت جو ہے وہ اسپتالوں کے باہر پہنچے ہوئے تھے کہ آپ کو اگر خون کی ضرورت ہے تو ہم یہاں پر موجود ہیں خون دینے کے لیے. اور وہاں پر اسپتالوں کے باہر شہریوں کی جانب سے نعرے بازی کی جاتی رہی ہے کہ, اور وہ ان کی جانب سے یہ کہا جاتا رہا کہ ہم اپنی فوج کے ساتھ کھڑے ہیں, شانہ بشانہ کھڑے ہیں, اور دہشت گردی کے خلاف فوج یا سیکورٹی ادارے جتنی بھی کاروائیاں کر رہے ہیں ہم ان کو سراہتے ہیں اور ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. تو جہاں تک وزیر دفاع کی آپ نے بات کی کہ بھارت انوالو ہے یا افغانستان انوالو ہے, تو یہ کوئی اس میں دو رائے نہیں ہے, یہ ڈکی چھپی بات نہیں ہے. آپ دیکھیں یہ جو دہشت گرد آیا اس نے بھی افغانستان میں جا کر رہا, یہاں پر اس نے 5 ماہ تربیت حاصل کی, ہر چیز کی تربیت اس نے افغانستان سے حاصل کی, اور اس کی جو ذمہ داری ہے وہ بھی ایک العدم تنظیم ہے, اس نے قبول کر لی ہے. نہیں تو پھر اب اس کا حل کیا ہے کہ افغانستان اس طرح کی دہشت گردانہ کاروائیاں پاکستان میں کر رہا ہے اور سرے عام کر رہا ہے, اور ہم جانتے بھی ہیں, تو اس کا حل کیا ہے؟ دیکھیں افغانستان کے ساتھ آپ کی اس ٹائم بارڈر آلموسٹ کلوز ہوا ہے. جی ٹھیک ہے, افغانستان سے آنا جانا پابندی ہے, کوئی آ نہیں رہا, جا نہیں رہا, تجارتی سرگرمیوں پر پابندی ہے. تو حکومت کی جانب سے جتنے اقدامات کیے جا سکتے ہیں افغانستان سے دہشت گردی کو روکنے کے لیے وہ کر رہے ہیں, لیکن افغانستان کے اندر سے دہشت گردی کو روکنا یہ پاکستانی حکومت کا کام نہیں ہے. نہ پاکستانی حکومت افغانستان کے اندر جا کر مداخلت کر سکتی ہے. وہ افغان طالبان کی جو حکومت ہے, ہو سکتا ہے نا, بالکل جو آ رہے ہیں ان کو بارڈر پر روکا بھی جاتا ہے, ان کو بارڈر پر گرفتار بھی کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں سیکورٹی فورسز روزانہ کی بنیاد پر صبح و شام آپریشنز میں مصروف ہیں, لیکن اتنی بڑی تعداد میں آپ اگر کوئی لوگ آتے ہیں تو ان کو روکنا میں نہیں سمجھتا ہوں کہ ممکن ہوتا ہے. اب جس طرح یہ دہشت گرد ہے اس کے پاس پاکستانی آئی ڈی کارڈ موجود ہے, یہ افغانستان کا شہری نہیں ہے, یہ پاکستانی شہری ہے, یہ پاکستان سے گیا ہے, وہاں پر جا کر اس نے تربیت حاصل کی ہے. اب آپ کے پاس اگر پاکستانی شناختی کارڈ موجود ہے تو آپ مجھے بتائیں کہ کسی ایک صوبے سے دوسرے صوبے میں جانے کے لیے آپ کو سیکورٹی فورسز کے پاس یا کسی پولیس اہلکار کے پاس کیا جواز ہے, وہ آپ کو کس طرح روکے گا؟ آپ کے پاس پاکستانی نیشنلٹی ہے. تو افغانستان سے جو دہشت گردی ہے اس کو روکنے کے لیے حکومت کی جانب سے, سیکورٹی فورسز کی جانب سے جو اقدامات ضروری ہیں وہ کیے جا رہے ہیں. اس سے زیادہ اب میں نہیں سمجھتا ہوں کہ حکومت کیا کرے یا سیکورٹی فورسز کیا کریں. بالکل بالکل. جہاں تک بات اگر ہم کریں اسلام آباد کی میں پولیس کی یا انتظامیہ کی,
تو میں یہ بالکل سمجھتا ہوں یہ اسلام آباد پولیس کا اور انتظامیہ کا جو ہے وہ سیکورٹی فیلئر ہے. اگر یہ کہا جائے کہ یہ ان کا سیکورٹی فیلئر نہیں ہے تو یہ میں نہیں سمجھتا ہوں کہ یہ سیکورٹی فیلئر نہیں ہے. آپ نے اربوں روپے لگا دیے سیف سٹی پروجیکٹ پر, آپ نے ناکے لگائے ہوئے ہیں ہر جگہ پر. ہر جگہ پہ آپ صبح اسلام آباد میں داخل ہوتے ہیں تو آپ کو 20 سے 25 منٹ ناکے سے گزرتے ہوئے لگ جاتے ہیں. آپ واپسی پر جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو 20 سے 25 منٹ ناکے سے گزرتے ہوئے لگ جاتے ہیں. تو وہ یہ ناکے کس لیے لگائے ہوئے ہیں آپ نے؟ بالکل بالکل صحیح کہا آپ نے. جی تو ناظرین ایک جانب ہم دیکھتے ہیں اس طرح کا ایک ثانیہ جو ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے, دوسری جانب ہم دیکھتے ہیں کہ بسنت کی تیاریاں جو ہیں وہ بھی عروج پر ہیں, تیسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پی ٹی آئی جو ہے وہ احتجاج مؤخر کرنے وہ ان کی جانب سے کہہ رہا ہے کہ ہم کوئی احتجاج جو ہے وہ مؤخر نہیں کر رہے. اور اس کے ساتھ ساتھ اس وقت پی ٹی آئی جو ہے وہ کہہ رہی ہے کہ حکومت کو بسنت کی پڑی ہے, بسنت کی تیاریاں جو ہیں پنجاب حکومت اس پہ سارا ان کا فوکس ہے, لیکن پنجاب حکومت نے تمام تر جو اس حوالے سے مصروفیات ہیں اپنی وہ بھی منسوخ کی ہیں. لبرٹی چوک میں جو ہونے والا ایک میگا ایونٹ تھا اس کو بھی منسوخ کیا گیا ہے. سو اب دیکھنا یہ ہے کہ پی ٹی آئی اس دہشت گردی کو لے کر اب آگے چل کر اپنے کیا 8 فروری کا جو احتجاج جس کی باتیں ہو رہی ہیں اس کو مؤخر کر پائے گی یا نہیں کر پائے گی. یہاں پر وقت ایک شارٹ بریک کا ہمارے ساتھ رہی ہے. ویلکم بیک, ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہیں گے ناظرین آپ کو. اور جس طریقے سے جے یو آئی نے پی ٹی آئی کی 8 فروری کی شٹر ڈاؤن ہڑتال کی حمایت کر دی ہے, ابھی اب بریک پہ بھی ڈاکٹر علی عمران صاحب کہہ رہے تھے کہ مولانا فضل الرحمان آتے ہیں تو ضرور کچھ چینج بھی آتا ہے. سو ان سے پوچھتے ہیں کہ کون سا چینج جو ہے وہ پی ٹی آئی اس وقت ایکسپیکٹ کر رہی ہے. جی دیکھیں, ہمیشہ آپ نے دیکھا کہ مولانا صاحب جب بھی میدان عمل میں آتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ سیاست اپنا رخ بدلنے جا رہی ہے. مجھے ایسے لگتا ہے کہ مولانا صاحب جو بڑے مذہبی اور روایتی بڑے تگڑے سیاستدان ہیں اور وہ ہمیشہ جب کسی پلڑے میں اپنا وزن ڈال دیتے ہیں تو اس کے پیچھے پھر ضرور کوئی نہ کوئی جو ہے وہ محرکات ہوتے ہیں. I'm not going to blame کسی پارٹی کو یا میں مولانا صاحب کے بارے میں کوئی ایسی میری رائے نہیں ہے کہ میں میرا ایسا مطلب نہیں ہے کہ وہ کچھ غلط کرنے جا رہے ہوں گے یا ان کو کسی طرف سے اشارہ ہوگا, لیکن ہمیشہ انہوں نے اصولی سیاست کی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کا یہ موقف جو آج انہوں نے اچکزئی صاحب کے ساتھ اپنی ایک بیٹھک میں کہا ہے کہ جی وہ 8 فروری کے احتجاج میں بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے بھیا جام میں بھی, اور وہ اس بات کی بھی اب تائید کرتے ہیں کہ 8 فروری کا جو الیکشن تھا جس میں پاکستان کی عوام نے 200 مختلف الیکشن سیمبلز کے اوپر جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو کامیاب بنایا, اور پاکستان تحریک انصاف ہی اس ملک کی واحد جماعت ہے جس کو اس ملک کی 25 کروڑ عوام نے مینڈیٹ دیا. دیکھیں آج یہ بدلتی سوچیں اور وہ سیاستدان جس وقت خان صاحب کی حکومت گئی تھی وہ ایک بڑا ان کا اختلاف تھا ہماری حکومت کے ساتھ, لیکن وقت کے ساتھ وہ یہ سمجھ گئے کہ اگر پاکستان نے آگے چلنا ہے تو پاکستان کو ایک مضبوط سیاسی جماعت اور ایک ایسے نڈر اور ایماندار شخص کی ضرورت ہے جو اس ملک کو آگے لے کر جا سکے, نہ کہ ایسے لوگوں کی کہ جو 9 فروری کے بعد بجائے کہ وہ اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرتے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو ٹھیک کرنا شروع کر دیا. بجائے وہ اس ملک کی سیکورٹی کو ٹھیک کرتے انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کے گھروں میں گھس کر ان کی عورتوں کی عزتوں کو پامال کیا, انہوں نے گھروں کو توڑ دیا, انہوں نے ڈکیتیاں کی. آج جو روایت انہوں نے شروع کی اس کا آج آپ کو خمیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے. آج آپ نے دیکھا کہ جس طرح اسلام آباد کے اندر ایک دہشت گرد آیا جس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کئی دفعہ افغانستان گیا اور پھر افغانستان سے وہ واپس آیا. جیسے اس شو میں ہی تھوڑی دیر پہلے نجیب صاحب نے ایک بات کی تھی کہ دیکھیں جی اس کے پاس تو پاکستانی شناختی کارڈ ہے, اس کو کون روک سکتا ہے؟ کیا پاکستانی شناختی کارڈ پر آپ ٹریول کر کر 5 دفعہ افغانستان جا سکتے ہیں؟ جبکہ حکومت پاکستان جو کہہ رہی ہے کہ جی ہم نے تو بارڈر سیل کر دیے گئے ہیں, وہ تو تجارت کے لیے بھی نہیں کھل سکتے. جس بارڈر سے ایک ڈرائی فروٹ کا ٹرک آ یا جا نہیں سکتا, ایک ٹیکسی آ نہیں سکتی, تو وہاں سے یہ بندہ 5 دفعہ افغانستان کیسے گیا؟ 4 مہینے ٹریننگ کر کے کیسے وہ واپس آیا اور پھر اس نے پینیٹریٹ کیا اسلام آباد کے اندر. تو میرے خیال سے ان کو بجائے پی ٹی آئی کو گرل کرنے کے ہمارے اوپر آئینی ہاتھوں سے نپٹنے سے ملک کی سیکورٹی
को छोड़ के पीटीआई को छोड़ के मुल्क की सिक्योरिटी पर थोड़ी गौर करनी चाहिए। इन्हें बजाय बसंत में जो लोग इस वक्त बसंत में ढोल बजा रहे हैं और ये फायरिंग कर रहे हैं या जो धाती ढोल इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको छोड़ के पाकिस्तान की अवाम की सिक्योरिटी पर आना पड़ेगा। आप ढोल बजा रहे हैं जी कि पाकिस्तान आज़ाद हो चुका और आज़ाद जो कौमें हैं वो त्यौहार मनाती हैं। और भाई त्यौहार मनाना तो अपनी जगह पर, और 26वीं और 27वीं आईनी जो तरमीम हुई है जिसने इस मुल्क की जुडिशरी का बेड़ा गर्क कर दिया, इस मुल्क की आइन का बेड़ा गर्क कर दिया, इस मुल्क की असम्बलियों का बेड़ा गर्क कर दिया, इस मुल्क की मईशत की जो रीढ़ की हड्डी थी मईशत की, उसको तबाह बर्बाद कर दिया। उसकी आज़ादी की बात कौन करेगा? और खुदा के लिए आप इस पाकिस्तान दुश्मनी से बाहर निकलें और पाकिस्तान के लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें, इसकी इकानमी को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। आज पाकिस्तान में लोग 2 वक्त की रोटी से जो है ना वो महरूम हो चुके हुए हैं और आप बना रहे हैं बसंत। ये है आपके भी तो दौरे हुकूमत में बसंत मनाई गई थी ना, उस वक्त भी जब वो अपोजिशन में थी यही इनकी जानिब से एहतजाज किया गया था, तो उस वक्त तो आप इस चीज को डिफेंड कर रहे थे। आज आप कह रहे हैं कि ये अच्छा काम नहीं हो रहा। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ ने कभी भी ऑफिशियली इस तरह बसंत मनाने का ऐलान नहीं किया। आपने लाहौर देखें, ये चौंचले हैं उन लोगों के जिनके पेट में रोटी होती है, लेकिन इस चीफ मिनिस्टर साहबा को कौन समझाए जो कहती है शऊर से पेट नहीं भरता। जी वो बिल्कुल सही फरमाती हैं, शऊर से पेट नहीं भरता, शऊर से करप्शन होती रुक जाती है। शऊर से पेट नहीं भरता, शऊर जो है वो वोटर को ये बताता है कि करप्ट को वोट नहीं देना। बिल्कुल शऊर से पेट नहीं भरता, लेकिन शऊर ये कहता है कि ये जो पिछले 40 साल के चोर हैं इन्हें अब हम सिस्टम में आने नहीं देना। तो इसलिए ये चाहते हैं कि रोटी जो है ना उसकी बात करें, शऊर की बात ना करें। और भाई रोटी का तो वादा अल्लाह ने किया है, शऊर के लिए तो 1,24,000 13 साल से पीटीआई की गवर्नमेंट है खैबर पख्तूनख्वा में, और वहां के अवाम जो है उसके हालात भी आपके सामने बात होती है। वहां के अवाम के ना रोटी है, ना कपड़ा है, ना मकान है, तो सिर्फ शऊर जो है उससे मसाइल हल हो सकते हैं। मुझे ये बताएं कि पिछले 12 साल के अंदर आज भी 4,000 अरब रुपया जो है वो केपी हुकूमत का वफाक दबाकर बैठा हुआ है। अगर वो 4,000 अरब रुपया जो वहाँ की आवाम के ऊपर खर्च होना है, ह्यूमन डेवलपमेंट होनी है, जिससे सेहत के इदारे कायम होने हैं, जिससे रोड्स बनने हैं, जिससे स्कूल्स बनने हैं, जिससे हॉस्पिटल बनने हैं, वो दिए जाएंगे तो लगाए जाएंगे। क्या आज पंजाब के फंड इस तरह रोके जाते हैं? क्या बलोचिस्तान के फंड्स रोके जाते हैं? क्या किसी और सूबे के फंड इस तरह रोके जाते हैं जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को पिनलाइज किया जा रहा है उनको? लेकिन फिर भी ये देखें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वर्कर और केपीके की हुकूमत ने जो लोगों को शऊर दिया, आज लोग उस शऊर के सहारे खड़े होकर पूरे केपीके में से तीसरी दफ़ा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी जमात बनकर बाहर आई। ना सिर्फ केपीके के अंदर बल्कि इमरान खान साहब के दिए हुए शऊर की वजह से आपने देखा कि इस इलेक्शन के अंदर 180 नेशनल असेंबली की जो सीट्स थी वो लेकर तहरीक इंसाफ सुरखरू हुई। लेकिन उन सीटों के साथ या उस मैंडेट के साथ जो किया गया, उस मैंडेट को चुराने के बाद आज मुल्क जिस जगह पे खड़ा है और मजीद जिस अपस्ती के अंदर जा रहा है, आप देखेंगी बलोचिस्तान के 12 शहरों पर हमला हो जाता है। हम सब अच्छे की बात करते हैं और जी बलोचिस्तान में तो एक SHO ठीक कर सकता है। कहाँ गया वो SHO जो आगे बलोचिस्तान को ठीक करेगा? और भाई ये मुल्क SHOs नहीं चला सकते। आपने इस मुल्क में 9 मई के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को फिक्स करने के लिए SHOs को इख्तियारात दिए। आज वही SHO लोगों को घरों से उठाते हैं और आज आपके 3,000 लोग मतलब आपकी जानिब से कहना है कि हुकूमत की जानिब से आप कुछ संजीदगी जो है वो जरूर दिखानी चाहिए जो इससे पहले नहीं दिखाई गई। आतिफ भट्ट साहब, मौलाना फजलुर रहमान ने 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को मुस्तरद करते हुए नए शफाफ इंतखाबात का भी मुतालबा किया और कहा है कि अवाम के मैंडेट को तस्लीम किए बगैर जमहूरी इस्तेहकाम जो है वो नहीं आ सकता। हम जमहूरी इस्तेहकाम के साथ साथ ये भी चाहते हैं कि मुल्क में सियासी इस्तेहकाम जो है वो भी होना चाहिए, लेकिन वो तमाम तर चीज़ें हमें इस वक्त तक होती नज़र नहीं आ रही। व्हाट्स योर टेक सर? आकाश, सबसे पहले तो मैं PTI को ये कहूँगा कि हमने ये सुना था कि जो ये बिल्डिंग है फलां ये रेंट के लिए खाली है, अगर किसी ने रेंट पे लेनी है। तो यहाँ पर आलम ये हो चुका है PTI का कि PTI को लीड करने के लिए बाहर से रेंट पर लोग जो हैं वो लिए जा रहे हैं। सबसे पहले तो मैं मिसाल देता हूँ, कौमी असम्बली में एक नशिस्त वाले को अपोजिशन लीडर मुकर्रर किया गया। इनकी पार्टी के अंदर से शदीद इख्तलाफ हुआ, उसके बावजूद अपोजिशन लीडर लाया गया महमूद खान अचकज़ई को, इसी तरह अल्लामा राजा नासिर अब्बास को। उसके बाद आ जाती है बारी अब JUI मौलाना फजलुर रहमान के पास। ये गुज़श्ता रात गए और उन्होंने भी उनका हमायत का ऐलान किया, जी 8 फरवरी को जो आप एहतजाज कर रहे हैं हम आपके साथ हैं, मर्ज करते हैं अपने एहतजाज को। यहाँ पर सवालात जो हैं वो 2 हैं। पहली बात
کہ کیا دونوں रहनुमा पार्टी के जो रहनुमा हैं मौलाना फजलुर रहमान इमरान खान पर एतमाद कर सकते हैं? क्या जो महमूद खान अचकज़ई हैं इमरान खान पर एतमाद कर सकते हैं? ज़ाहिर है उनके बयान पे अगर कोई मुज़ाकरात होने हैं या जो भी पेशरफ्त होनी है इस हवाले से, तो इसका मतलब, इसका जवाब है नहीं। और दूसरी बात, जब ये PDM की तहरीक बनी और वो कामयाब हुई, वो इसलिए कामयाब हुई थी कि उनके इंटरनल जो सियासी जमातें हैं उनके इंटरनल जो है इत्तफाक था। क्या PTI के अंदर इंटरनली इत्तफाक मौजूद है? नहीं है। यहाँ पर आलम यह है कि आलिया हमजा साहिबा हैं, वो पंजाब के लोगों को बाहर निकालती हैं और उनको लाती हैं सड़कों पे या फिर अडयाला जेल के बाहर पहुंचने का जो हुक्म देती हैं, तो KPK के लोग नहीं आते हैं। तो पंजाब के अपने इनके जो मुंतखब अरकान हैं वो ये दुआएं कर रहे होते हैं कि अल्लाह करे इसको गिरफ्तार करके जेल में डाले, इसने तो हमारा जीना माल किया हुआ है। तो ये आलम है कि ये जिस शऊर की बात करें या जिस एहतजाज की बात करें, 8 फरवरी का ये जो एहतजाज है, हम बड़ा कह रहे हैं कि ये बड़ा कोई एहतजाज होने जाना, कौन सा एहतजाज है? मुझे नहीं समझ आ रही है किस एहतजाज की बात कर रहे हैं। इन्होंने जो एहतजाज अनाउंस किया है, इनमें इनके जो अपने मुंतखब ओहदेदारान हैं वो अपने घरों में ड्राइंग रूम में बैठे हुए टीवी देख रहे होंगे, सोशल मीडिया देख रहे होंगे, उन पर तो कोई जिम्मेदारी नहीं है। इन्होंने एहतजाज ये किया है कि शटर डाउन हड़ताल, भाई इतवार को आधी दुकानें बंद होती हैं, शटर डाउन तो वैसे ही होगा, फिर इतवार को छुट्टी का दिन होता है, दिन में कुछ भी नहीं करना, रात को हमने मशल बरदार रैलियां निकालनी है। ये मशल बरदार रैलियां जो है वो कारकुनान ने निकालनी है, किसी जगह लीड नहीं होनी। और ये कहा गया है कि अपने अपने मोहल्ले में, अपनी अपनी गली में, अपने अपने घर की छत पर। मैं तो इनके एहतजाज पे हैरान हूं कि 2 माह पहले अवाम को मोबिलाइज कर रहे हैं, लीडर्स जो हैं वो अपने अपने हलकों में मोबिलाइज कर रहे हैं, और आखिर में वो क्या कहते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा। हुकूमत को खौफजदा कर रहे हैं, और ये हुकूमत को खौफजदा करते करते खुद इतने खौफजदा हैं कि रात के अंधेरे में एहतजाज करेंगे, ना कोई नजर आए और ना कोई गिरफ्तारी हो। तहरीक कामयाब बनाने के लिए कुर्बानियां दी जाती हैं, और यहाँ पर कुर्बानी देने के लिए दूसरे का ये वो पकड़ रहे हैं, सर पकड़ रहे हैं। ये महमूद खान अचकज़ई को भी आगे इसलिए लाया गया है और मौलाना फजलुर रहमान को। लेकिन ये मैं बता देता हूं कि चूंकि सियासत में होती है मुफाद, महमूद खान अचकज़ई को मुफाद था, वो मिल गया, अपोजिशन लीडर बन गए। मौलाना फजलुर रहमान अपने फायदे तक, मौलाना फजलुर रहमान जब तक उनको अपना फायदा नजर नहीं आएगा उस वक्त तक साथ नहीं खड़े होंगे। माजी में जो PDM बन के लीड की, तो आप जो ये बयानात दे रहे हैं इसको किस नजर से आप देख रहे हैं? मौलाना फजलुर रहमान एक गाग सियासतदान है और उनको अपने आप को सिस्टम के अंदर अपनी अहमियत बनाकर रखना आता है। PDM दौर में भी उनकी थोड़ी सी सीटें थी, 13 थी शायद, और अब भी उनकी 8 नशिस्तें हैं। तो जो हमेशा वो जो महवर है ना, वो मौलाना फजलुर रहमान रहते हैं, किसी आईनी तरमीम का हो या हुकूमत गिराने या बनाने से मुतल्लिक हो, तो वो महवर रहे हैं। और अभी भी मौलाना फजलुर रहमान को इनकी जो पार्टी के अंदर लोग हैं वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जिस तरह अचकज़ई को एक्सेप्ट नहीं किया गया पार्टी के अंदर से, इसी तरह मौलाना फजलुर रहमान के भी कई मुखालफिन हैं। माजी में भी एक दफ़ा इत्तेहाद होने लगा था, अपोजिशन इत्तेहाद, उस वक्त अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं उन्होंने वो बड़ा अहम किरदार अदा किया, मौलाना फजलुर रहमान की जो इज़्ज़त का तिया पाँचा किया सियासत में। तो उन्होंने कहा जी अब तो मैं आपके साथ शामिल नहीं होगा। अभी फिर वो उन्होंने एक सिंपल सा ऐलान किया, वो JUI का कारकुन आपको किसी जगह नज़र नहीं आएगा, अगर JUI हमायत करे तो ये PTI जो है वो दिन के उजाले में एहतजाज कर सकती है। लेकिन मौलाना फजलुर रहमान वो क्या कहते हैं ना, कच्ची गोली वो करना नहीं चाह रहे ना आतिफ भट्ट साहब, वो इस तरह करना नहीं चाह रहे ना। सायरा बानो साहिबा, महमूद खान अचकज़ई कह रहे हैं कि 8 फरवरी को ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज जो है वो ज़रूर होगा। इसके साथ हम देखते हैं कि कुछ PTI के जो वज़रा हैं वो भी यही कह रहे हैं कि ज़बरदस्त किस्म का एहतजाज जो है वो देखने में आएगा। लेकिन ये समझ से बालातर है कि ये बानी की रिहाई की बात भी नहीं कर रहे, तो ये कारकुन को किस तरह बाहर निकालेंगे या कारकुन किस तरह इन पर ट्रस्ट करेगा जब एक एहतजाज जो है लेकिन उसमें बानी की रिहाई का कोई जिक्र ही नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। जिस वक्त इमरान खान साहब को क्या वो कहते हैं ना कि कैद किया गया, तो उसी वक्त ही फैसला हो चुका था और उसी वक्त ही इन लोगों के बहुत सारे लोग थे जो कॉम्प्रोमाइज हो चुके थे। उसके बाद देखें बहुत से लोग जिस किस्म से जेलों से निकले, बाकायदा सुना कि वो कुछ पेपर साइन करके निकले, फिर कुछ लोग जीते हैं, फिर उसके बाद आप तब से लेकर अब तक देखें कि इनका असेंबली में भी क्या किरदार रहा है। मैंने आपके प्रोग्राम में कहा कि अगर आप पंजाब असेंबली देखें तो वो कहते हैं ना, वो जो देवसाई के जो भूरे रीत सोते हैं, फिर 6 महीने बाद जागते हैं, छोटा सा पेपर उठाकर आ जाते हैं तस्वीरें लेकर या खान को रिहा करो। तो आप ये वो कहते हैं पंजाब के शुरू से लेकर जो पहला शहर है सादकाबाद,
सादकाबाद, उससे पहले भी वहां से लेकर यहाँ तक आप इनके मेंबरान जी। देखें और फिर आप उनकी कारकर्दगी देखें। आप यहाँ सिंध में देखें, एक मुतनाज़ा शख्सियत इनकी सदर है हलीम आदिल शेख साहब, और उसके बाद जो यहाँ पर है, यहाँ पर तो बिल्कुल भी कुछ नजर नहीं आ रहा है कि यहाँ पर सिंध में भी इन्होंने आवाम को मोबिलाइज किया हो अपने उससे। वो कहते हैं ना कि मुझे नहीं पता कि ये क्या हो गया है, इनके जो सोशल मीडिया वॉरियर्स हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में जिस तरीके से सारा कुछ हुआ, लेकिन अब समझ नहीं आ रही कि ये सारे मामलात किस तरफ जा रहे हैं। और उन्होंने कहा एक जबरदस्त एहतजाज होगा, क्यों हमाद अजहर वो मशल बरदार रैली का को हेड करेंगे, या मियां असलम इकबाल करेंगे, या शेख वकास अकरम जो बैठ के वो राणा हुमैर सिंह वहां से वो तो कर देते हैं, एक बयान जारी कर देते हैं कि सब लोग अपने घरों से निकले हैं। अरे तुम अपने इलाके में नहीं आ सकते, तुम उस सूबे में पनाह गजीन बनकर बैठे हुए हैं और आप दूसरों को बोल रहे हैं। तो अवाम जब शऊर की बात होती है ना, तो अब मैं आपको शऊर का बताती हूँ कि शऊर लोग शायद मजाक उड़ाते हैं कि अब लोग अच्छी और बुरी बात का वो तज्जिया कर लेते हैं, इवन जो पीटीआई को सपोर्ट भी करते हैं तो वो भी सवाल उठाते हैं। तो यहाँ पर बस ऐसे ही है। लेकिन अब आप मुझे बताएं ना कि इस 8 फरवरी के एहतजाज में आपको और हम सबको उलझाया हुआ है, ठीक है, वो उनका पार्टी का अंदरूनी मामला है। जब पिछले साल यही दिन थे फरवरी के, जब ये इनका पीटीआई का एक वफ्द आया था यहाँ पर जीडीए में हमारे पीर साहब पगारा के पास, और तमाम ये बातें तय हुई थी, और मुझे वहां पर भी उनकी बॉडी लैंग्वेज की समझ आ गई थी कि वो पंजाबी में कहते हैं ना, गोंगलों पर से मट्टी झाड़ने के लिए आए थे। जी। उसके बाद उन्होंने कहा था कि आगे रमजान है और ईद के बाद हम मिलकर तहरीक चलाएंगे। ये 1 साल हो गया है, वो इंटरेस्टेड ही नहीं है। किसी को ओहदों की चाह थी और जो कभी उन ओहदों तक पहुंच भी नहीं सकते थे, इनकी मेहरबानी से उन ओहदों तक पहुंच भी गए, लीडरान भी बन गए और सारा कुछ हो गया। बस अब ये थोड़ा सा टाइम और आगे वो कर रहे हैं। अबे आप देखिए, मेरा मसला ये नहीं है, मैं आपको सच बता रही हूँ। आपने सवाल पूछा, मैंने आपको सवाल का जवाब दे दिया। मेरा मसला ये है कि वो क्या कहते हैं कि सनती सेक्टर को जो 4 रुपए फी यूनिट इन्होंने शहबाज शरीफ साहब ने रिलीफ दिया था, उसका बोझ मेरे ऊपर आ गया कि वो 200 से 675 रुपए के जो फिक्स चार्जेस हैं, मुझे बताइए कि अगली इस गर्मी में क्या होगा। मेरा मसला ये नहीं है, वो तो आपको पता है कि एक सियासत में आपने पूछ लिया, मैंने आपको बयान दे दिया। मेरी जो कहते हैं ना कि वो एक परेशानी ये है कि अब अगली गर्मी में क्या होगा। ये लोगों का ये कोई बिल दे सकते। आप मुझे एक बात बताएं कि उन सनतकारों को, अभी थोड़ी देर पहले बात हुई कि सनतें बंद हो गई, फिर कल ताजरों की बात अधूरी रहेगी कि यहाँ पर हमारे कराची में भी सनत और ये सारी चीजें सब हैं। इन सबको वो कहते हैं ना, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, बड़े मुखलिस हैं जी मुल्क से। जी हमें भी पता है कि यहाँ से, इस मुल्क से वो कहते हैं ना कि मजदूर का इस्तेहसाल करके और हुकूमत से, जो भी हुकूमत हो, वो भाग के यहाँ पर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पास पहुंचती है और सारी चीजें। मेरा मसला ये है, प्लीज अब इस 8 फरवरी का एहतजाज उन्होंने करना है नहीं करना, एक दूसरे के ऊपर गद्दारी के फतवे लगाए, वो कॉम्प्रोमाइज होने के फतवे लगवाएं, ये वो उनका मसला है। जिस शख्स के नाम पे वो वोट लेके ऐवान के उधर बैठे हुए वहां पर, और वो कहते हैं कि तमाम मरात वो कर रहे, बिकॉज सारे बिजनेसमैन हैं। आप उठाकर देख लें, कभी एक प्रोग्राम कर लें, कोई वो क्या कहते हैं ट्रांसपोर्टर है, किसी के पेट्रोल पंप्स हैं, किसी के शादी हॉल है, बिजनेसमैन कभी भी कोई इनकलाब ला ही नहीं सकता। 2 उनके कारोबार बंद करें, वो घुटनों पर आ जाएंगे कि ये कैसे हो गया। ये इनकलाब लेकर आएंगे बैठे हुए उनके नाम से कि देखा जाएगा, तेल देखो और तेल की धार देखो। बाकी ये कि जो असेंबली में बैठे हुए पीटीआई के खंबे, कचरे में लगे हुए खंबे, कि आपको अगर अवाम ने भेज ही दिया है तो थोड़ा वो मुंह में दही जमा के ना बैठे। थोड़ा ये जो बिजली के बिलों में जो उन्होंने सनत को रिलीफ दे के अवाम पे बोझ डाल दिया, जो गैस के बिलों में वो हुआ है, गैस नहीं है मुल्क में, आप इन पे तवज्जो दें। जो आपकी कोर कमेटी जो फैसला कर रही है, वो जो आते हैं और उसके बाद क्या कहते हैं कि अभी तक कुछ क्या मैं कहूँ मैं कि वो, मैं कहती हूँ कि 1 महीने बाद तो इनको रिपोर्ट मिली है, 20-25 दिन के बाद, ये तो उसको भी नहीं वो कर सके। ये अपनी रिजर्व सीट की हिफाजत नहीं कर सके, ये वहां जो केपी में। तो बस ऐसे ही है, प्लीज आप ना अवाम के मौजू पे रहें, अवाम भी आपको पसंद करेगी। सायरा बानो, मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा।
जी अच्छा, ये बताइएगा कि ये जो सलमान अकरम राजा साहब को इन्होंने पार्टी का कुल बना दिया है, जिसने आज तक अभी तक एक भी केस नहीं जीता और वही अब पार्टी के मुस्तकबिल का फैसला करेंगे, मेरे ख्याल से उनका सियासत से भी कोई ताल्लुक नहीं है, तो आप इनकी पार्टी लीडरशिप, इनको लीडर बनाने को कैसे देखती हैं? सुने, पार्टी लीडर है कौन? आप तो लीडर ऐसे लग रहे हैं जैसे अभी तमगा इम्तियाज बट रहे हैं, इम्तियाज सुपर स्टोर से लेके लीडर का लफ्ज भी आप लोग हर किसी के साथ लगा देते हैं। लीडर वो है जो कौम को लीड करे। ये कौन से लीडर हैं? मैं आपको खान की कैद के बाद की बात जब मैं बताती हूँ कि जब हमारे पास भी बात होती थी, जुम्मे को फोन आता था असद कैसर का, जी, मंगल को फोन आता था खोसो साहब का, फिर वो क्या कहते हैं कि फिर अगले जुम्मे हफ्ते को ये जो अब चले गए आजकल नजर नहीं आ रहे, वो सैफ साहब, बैरिस्टर सैफ, वो वहां का पैगाम देते थे। इन्होंने हमें भी कंफ्यूज कर दिया कि हमने बात किससे करनी है और पीर साहब से मिलने किसने आना है। असद कैसर ग्रुप ने आना है, ये इसने आना है, खोसो ये पंजाब वाले ग्रुप ने आना है, ये केपीके वाले ग्रुप ने आना है। तो आप लीडर क्यों कह रहे? ये पीपल्स पार्टी से बहुत मुतासिर है। पीपल्स पार्टी के पास भी जिस तरीके से 2 शोहदा के नाम हैं जिनको वो पिछले 17 साल से 18 साल से यहाँ सिंध में कैश करवा रहे जी। हैं, और फिर इनका भी दिल यही करता है कि बस इनके पास एक तस्वीर हो जिस तस्वीर की बिना पर ये ऐवानों तक पहुंचते रहे। बिल्कुल। बाकी इनको कोई गर्ज नहीं लगती, वरना ऐसी कोई बात नहीं, वहीं पे बड़ी आके बड़ी खड़ी होती है बातें। कि बानी पीटीआई ही पीटीआई है और पीटीआई ही बानी पीटीआई हैं। मलिक नजीब क्या जी, समझ, बिल्कुल। जी बिल्कुल, किस तरीके से समझते हैं आप इस चीज़ को मलिक नजीब के? क्योंकि पहले बड़ी बड़ी बातें हो रही थी, हम 1 महीना पहले देख रहे थे कि हुकूमत जो है वो कह रहे थे कि अगर आप 8 फरवरी की जो एहतजाज की कॉल है या स्ट्रीट मूवमेंट की जो आप बातें करें, अगर आप उससे पीछे हट जाते हैं तो हम मुज़ाकिरात हो जाएंगे बहुत आसानी से, बानी पीटीआई से मुलाकात भी हो जाएगी। लेकिन पीटीआई की जो मौजूदा क़यादत है वो इस चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा सीरियस थी, संजीदगी उनकी जानिब से दिखाई जा रही थी कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। उसमें जैसे जैसे दिन करीब आते गए तमाम तर हक़ाइक़ जो है वो भी हमारे सामने आए। हुकूमत जो है क्या समझते हैं कि इस वक्त उसी तरीके से खौफज़दा है जब पीटीआई जो थी वो पीछे हटने का नाम नहीं ले रही थी कि हम तो ये स्ट्रीट मूवमेंट करेंगे, हम तो एहतजाज करेंगे। 8 फरवरी को आप देखें यहाँ पर होता है क्या। सो अब आप क्या समझते हैं कि हुकूमत अभी भी खौफज़दा है? कुछ दिनों में कंटेनर्स जो हैं वो इस्लामाबाद में नज़र आएंगे हमें, कुछ दिनों में, क्या कल तक? काशा, ये 8 फरवरी को एहतजाज करें या ना करें, इनका एहतजाज कामयाब हो या ना हो, फ़ैसला ये कर लिया गया है कि 9 फरवरी से पीटीआई के ख़िलाफ़ शिकंजा जो है वो मज़ीद सख्त कर दिया जाएगा। 9 फरवरी से आपको काफ़ी सारी चीज़ें जो है वो यकसर तब्दील होती हुई नज़र आएंगी। कल सुप्रीम कोर्ट के बाहर पीटीआई का एहतजाज था, वहाँ पर अल्लामा राजा नासिर अब्बास और महमूद खान अचकज़ई भी मौजूद थे। जी, इन्होंने एक मेमोरेंडम जाके वो सुप्रीम कोर्ट में जमा भी करवाया। उस मौका पर मेरी जो गुफ्तगू हुई अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब से, तो उनका ये कहना था कि हमने कोई एहतजाज इस तरह नहीं करना है कि हम कोई रैलियाँ निकालेंगे या कोई कंटेनर लगा के रास्ते बंद करेंगे, इस तरह का एहतजाज नहीं है। हमने एहतजाज की कॉल दी है, वो है पहिया जाम हड़ताल है, ट्रांसपोर्ट रोकेंगे, ट्रांसपोर्टरों को कहा हुआ है। इसके अलावा जो है वो शटर डाउन हड़ताल है, मार्केट्स बंद होंगी। तो बाकी जो आम शहरी हैं, आम लोग हैं, वो घरों में बैठे हैं, घर में बैठकर एहतजाज करें और मगरिब के बाद वो बाहर निकलें, मशाले रोशन करें और अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं। तो उनका ये कहना था कि एहतजाज कोई ज़रूरी नहीं है कि हम कोई गलियों में निकल कर करें, घर में बैठकर भी आप एहतजाज कर सकते हैं। तो सोशल मीडिया पर आपको एहतजाज ज़रूर नज़र आएगा। सोशल मीडिया पे एहतजाज ज़रूर नज़र आएगा और ये भी नज़र आएगा कि मतलब सब ओके की रिपोर्ट है, ये भी नज़र आएगी। एक आखिरी सवाल डॉक्टर अली इमरान साहब आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि जिस तरीके से इस वक्त पीटीआई की मौजूदा क़यादत की जानिब से शदीद तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है पंजाब हुकूमत को कि अगर इतना बड़ा एक्सानिया जो है वो इस्लामाबाद में हो गया था तो कुछ ना कुछ पंजाब हुकूमत को करना चाहिए था बसंत के हवाले से, उसको मुकम्मल तौर पे मौखर कर देते। लेकिन आपको बताती चलूँ कि वज़ीर आला मरियम नवाज़ की जानिब से तमाम तर सरगर्मियाँ जो है वो मनसूख कर दी गई हैं। क्या किस नज़र से देख रहे हैं आप इसको? जी, इससे पहले कि मैं आपके सवाल की तरफ आऊँ, आपने थोड़ा सा टाइम मुझे देना कि 3 लोगों ने खूब रगड़ा लगाया है पीटीआई को, तो मैं एक एक करके इनके सवालों का जवाब भी देता थोड़ा चलूं। जल्दी कीजिएगा। जी मैं जल्दी करूंगा, मेरी कोशिश होगी। आप अगर इन 3 लोगों को जितना टाइम आपने दिया उससे ज़्यादा टाइम भी मुझे दे दें तो मैं रगड़े का जवाब जरूर दे सकता हूँ। देखिए पहले सबसे पहले जितना मुझे मिला सबसे पहले आतिफ भट्ट साहब ने ये कहा कि पीटीआई का जो है जी वो कैसा एहतजाज होगा, लोग निकलेंगे, मसले उठाएंगे। देखिए मेरे भाई, आप हमें
एक पॉलिटिकल पार्टी समझते हैं, कोई मुसल्ला ग्रुप समझते हैं। आप क्या चाहते हैं कि हमारे वर्कर डांगे, सोटे और क्लाशनकोव्स लेकर बाहर निकले और हम चाहते हैं बानी पीटीआई की रिहाई की बात और करें और वो एहतजाज करें और गाड़ियां तोड़ें, शटर गाड़ी बंद करें और एक जो है वो खौफ की फजा जो है वो बर्पा कर दें? ऐसा नहीं है। हम पॉलिटिकल पार्टी हैं। आप ये बताएं कि 9 मई के बाद से लेकर आज तक जितना क्रैकडाउन हुआ, पीटीआई 26 नवंबर को भी निकली, उसके दरमियान आलिया हमजा साहिबा, चीफ ऑर्गेनाइजर पीटीआई पंजाब, जिनका मैं स्पोक्स पर्सन भी हूँ, मुझे यह बताएं कि पिछले 1 साल में 500 रैली पंजाब के अंदर हुई और उसके बाद 1 साल का जो टेन्योर है, अच्छा अब आप देखिए गिरफ्तारी की दुआ भी तो वही लोग कर रहे हैं ना। देखिए एक बात सर, बात सुन ले। देखिए आप लोग क्या चाहते हैं? जब हम बाहर निकलते हैं, जब हम केपी से निकलकर अटक के पुल से निकलकर आगे इस्लामाबाद तक की तरफ आते हैं, तो आप कहते हैं और ये तो बड़े, देखिए हम गायब नहीं होते, हम अपने लोग मरवा लेते हैं। हमारे कई दर्जन कारकुन शहीद हो गए, ठीक है। उसके बाद पुलिस पंजाब में जब हम एहतजाज का ऐलान करते हैं, आप कंटेनर खड़े करते हैं, आप हमारे घरों पे रेड करते हैं, हमारी औरतों की इज्जतें पामाल करते हैं, घर तोड़ देते हैं। तो मुझे आप ये बताएं, हमारे लिए आपने हमारे लिए क्या जगह छोड़ी? क्या आपने हमारे लिए कोई वेन्यू छोड़ा कि हम एहतजाज कर सके? हमारे पास आखिर रह क्या जाता है? जिस जगह पर लाकर आपने दीवार से तमें लगा दिया, हम एक पुरअमन एहतजाज ना करें तो क्या करें? अगर बानी पीटीआई की हदायत ये ना होती कि हमने पुरअमन रहना है, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है या जो कारकुनान है वो कोई रास्ता तैयार करते। लेकिन मैं बारह ये बात कहता हूं कि हम पुरअमन लोग हैं, पुरअमन सियासी जमात हैं और हमारा तमाम एहतजाज जो आगे भी होगा वो पुरअमन होगा। हाँ, ये रियासत देख लेंगे। लेकिन सर मैं बसंत के हवाले से एक आपको कमेंट के हवाले से मैंने कल भी आपके शो पे ये बात की थी कि जिस तरीके से इस्लामाबाद के अंदर लोगों को जो है जो शहीद किया गया एक इमाम बारगाह के अंदर, आज मेरा ख्याल है 37 के करीब लोग जो है उनकी रिपोर्ट है कि वो शहीद हुए हैं। मेरे ख्याल से ये कॉल ऑफ होनी चाहिए थी। आज आपको पंजाब के अंदर ये बसंत का जो हिंदुआना त्यौहार है इसको कॉल ऑफ करना चाहिए था। और आपने जितने भी ढोल ढमक्के और बाजे वहाँ पर बज रहे हैं इनको बंद कर देखें। आप क्या उन लोगों की जज्बाती कैफियत का सर जो पंजाब गवर्नमेंट की जानिब से किया गया वो आपको कुछ नहीं नजर आ रहा? मतलब उससे बढ़ के भी कुछ करना चाहिए था। आप किस पंजाब हुकूमत की बात करते हैं? जिस पंजाब हुकूमत में जो मोहतरमा बैठी हुई है, आप समझती हैं कि वो आज तक जब से वो आकर बैठी उन्होंने कोई सेंसिबल काम किया है? उन्होंने सिर्फ अपने बालों पर, चेहरों की सर्जरियों पर और जो आज देख लें, आज वो ये कह रही है। आज एक वाकया देखें, आप हैरान हो जाएंगी। आज एक सैनिटरी वर्कर ओपन जो वो होल था, गटर का जो ओपन था, उसमें गिर के मर गया। अब इनकी कारकर्दगी करें, आप अंदाजा इस बात से लगा रहे हैं कि जो पूरे पंजाब को बसंत के पीछे लगाकर और अपने जो गटरों के ढक्कन है वही मौजूद नहीं है। बच्चे तो मरते थे, बड़े तो मरते थे, आज तो वो मरना शुरू हो गए हैं जो इनके लिए सफाई का बंदोबस्त करते थे। तो खुदा के लिए और लोगों को इस बसंत के चक्कर से निकालें, इनकी रोजी का बंदोबस्त करें। बहुत शुक्रिया, आपका पॉइंट आ चुका है। मलिक नजीब, आतिफ भट्ट साहब, अली इमरान साहब और सायरा बानो साहिबा, आप सभी हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, इसी के साथ ही अपने मेजबान नकाशा यासीन को दीजिए इजाजत। खुदा हाफिज।